Yan. Munting pasilip sa farm ng ating boss Doc. Yan. Napakagandang modelo ito. Yan. Tamang-tama ito sa gustong magsimula sa goat and cattle farming. Yan. Ayos na ayos to. Na-design ni Doc. Oh. Yan yung forage. Napier. Yan. And dito yung receiving. Napakalamig na kubo. And dito yung mga legumes. Ipil-ipil and indigofera. Yun. Yan. Yung magandang design.